କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗୁଦାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଡ୍ରି ସାହିରେ ସେୟାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କୃଷି ବିଭାଗର ଆତ୍ମା ସହଯୋଗରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ 2 ଦିନିଆ ତାଲିମ ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ କହିଲେ, जो कार्यक्रम चलती आमर श्री अन्न अभियान आमर शेयर जो ऑर्गेनाइज कर 2 डेज ट्रेनिंग चाषी मान तथा आमर सीआरपी जो मैंने अच्छा आज आम ट्रेनिंग प्रोग्राम थिला आम विशेषकर प्राधान्य दौचु जे आम जो क्षुद्र शस्यर उन्नति करवा अमल बढ़ेवा विशेषकर मांडिया जो श्री अन्न अभियान रही आम जो योजना चली मांडियार किभली भाव में जमी प्रस्तुति ठू आरंभ करी आम विशेषकर विहन कोटा नवा तापर विहन तली केमती पकईवा तली घाड़ीर जत्न ता बाहर आम किसी सार प्रयोग तथा कौन पोक रोग हेले तार जत्न से विषय पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करा चाषी मैंने एग्री अच्छा जे वर्तमान आमर जो मांडिया चाष होची तार किलो बढ़ेवार जो टेक्निक जमती 20 दिन और 40 दिन रे आम किभली भाव में साइकिल गुड़े चलैकि आम किलो जदि अधिक करिपरिबा वर्तमान पाखापाखि 4-5 किलो होची एबे वर्तमान ताको 20टा पर्यंत नवापाई आम आज प्राय चाषी मैंने एग्री होती जो टेक्निक बता होची सेटा कला फल तांकर आगामी दिन रे जो चाष करेंगे से निश्चित भाव में किलो बढ़ सहित अमल बढ़ यहाँ मुख्य लक्ष्य आमर श्री अन्न अभियान से आम शेयर अनुष्ठान भितर आमर आयोजन होता ट्रेनिंग चलो यापर अन्य विषय आलोचना करमती किभली भाव में चाषी अनुदान दि जापर आमर विभिन्न प्रकार जंत्रपाति द्वारा पोस्ट हार्वेस्ट मेसिनारी गुड़ाक कौन दिज्व से विषय में किसी आलोचना तेणु विशेषकर माने आमर मुख्य उद्देश्य रहा जे चलित वर्ष किभली भाव में मांडिया उत्पादन बढ़ा कारण शेष में आम जो मांडिया बिक्री करेंगे चाषी तापाई उत्पादन अधिक दरकार। कंधमाल जिले से केतरी ब्लॉक रे कार्यक्रम चलछि ये कार्यक्रम आमर 12टा ब्लॉक रु गोटे फुलबाणी छाड़देले बाकी समस्त ब्लॉक रे कार्यक्रम चलछि। जिले रे केते चासी सर वर्तमान कार्यक्रम रे शामिल अछन? एटा हमें पाखापाखी आम नहींचु इथर 8000 मांडिया और 1700 अन्य क्षुद्र शस्य एटा को चाषी मान को डेमोन्स्ट्रेशन माध्यम रे किसी जगह बिहन दिया ही जाइछि तापर इंसेंटिव दिया जिवो तापरे अन्य कार्यक्रम प्राय 9700 हेक्टर रे कार्यक्रम खरीफ 2025 नियाई कंधमाल जिलार 101 पंचायत केतरा ग्राम पंचायत रे सर वर्तमान शामिल होई कार्यक्रम पंचायत रे हमें पाखापाखी जो जो पर्टिकुलर मांडिया एरिया से पंचायत मान को जो केतरा पंचायत रे सर कार्यक्रम वर्तमान शामिल करा जाई एटा हमरो 171 पंचायत रो प्राय मैक्सिमम पंचायत टोटाल तो कहबनी कहीं सबू चाषी भाई माने मांडिया चाष आदृत हो गले प्राय अल्प बहुत सब प्राय पंचायत को कवर कर मोर आशा कारण मांडिया रुआ चली एपर्यंत कंप्लीट होनी सरकार तरफ कौन सहायता प्रदान करा जाय सहायता आम गोटे एसएमआई जोटा कहूँ माने सस्टेनेबल मिनिट इनिशिएटिव जोटा कहूँ से हेक्टर प्रति 10,000 टंका तेणु एकर प्रति 4,000 टंका दिज्व और मांडिया को लाइन सुईंग आउ धाड़ी रे जो माने लगेबे सेटा भी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय एमती 5 वर्ष पर्यंत पैसा दिया होची विभिन्न रेट अच्छी तार तेणु ए मांडिया चाषर प्राय जो चाषी मैंने प्रथम वर्ष को नुआकरी करेंगे भी सुविधा दिया होची जो माने आगु जने चाषी केते जगह थिबा दरकार सर ए चाष करिया पई एटा तांकर एमती किछि नै प्राय अधा एकरु आरंभ होबो 5 एकर पर्यंत जने मैक्सिमम करि परिबो माने जदि गवर्नमेंट योजना रे शामिल हवा पई 2 हेक्टर पर्यंत कार्यक्रम रही। सम्मानित अतिथि भावे खजुरीपड़ा ब्लॉक कृषि अधिकारी रश्मिता कुमारी स्वाई अधिका मांडिया अमल एवं रोजगार करने
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ତ ଆମେ କେବଳ ଆମେ ଅମଳ ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନେ, ଅମଳ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପଇସା ବା ବିଜନେସ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିବା এই ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜ ଦରକାର ଅନୁସାରେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ବି ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ ଏବଂ ସରକାର ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାସିଲିଟିକୁ ବି ଆଭେଲେବୁଲ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନର ଡିପିସି ଡିଜେଶ କୁମାର ଯୋଶୀ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ନା ନାଇଁ, ତାପରେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧାଡିକୁ ଧାଡି ଦୂରଟା ଏ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏତିକି, ତା ପଛରେ ପୁଣି ଚାଲିବ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଘାସ ବାଛିବା ପାଇଁ ବି ଯୋଉଟା ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ, ବୁଝିଗଲା। ଇଏ କଣ ଦୁଇଟା ଆଉ ଅଛି ଧାଡି ବୁଣା। ଆଗରୁ ଲୋକ କଣ କରୁଥିଲେ, ବୁଣି ଦଉଥିଲେ ହଁ ନା ନାଇଁ, ଛଟା ବୁଣା କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସେଟା କଣ ସେଟା କିଛି ଦେଖାଯିବନି, ସିଧା ଧରିବେ ଗୋଟେ କଣ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଭୁଗା କହନ୍ତି ନା କଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ବାଉଁଶର ଧରିବେ, ସେ ପୁରା ବୁଣି ଚାଲିବେ ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି। ଏଇଟା ଗୋଟେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା, ଏଇଟା ଗଛକୁ ଗଛ ଗଲା, ପୁଣି ଧାଡିକୁ ଧାଡି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ, ଏ ଧାଡିକୁ ଧାଡି 25, ଏଇଟା 25, ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଲାଭ ହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ? କଣ ଲାଭ ହବ? ଗଛ ଯଦି ଛାଡି ଛାଡି ରହିଲା, ପବନ ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯୋଉ ପଡିବ କଣ ହବ, ସବୁ ଗଛରେ ସମାନ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେବା, ଆମେ ଏବେ କେତେ ଜଣ 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଥିବା ଘରେ, ମୁଁ ଏ ଘରେ 200 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକି କରିଦେବି, ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା କି? କଣ ହବ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର ଅସୁବିଧା ହବ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ବି ପୁରା ହଇଁସଇଁ ଲାଗିବ, କେତେ ଜଣ ସେ ଭିତରୁ ବେହୋସ ହେଇଯିବେ ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମେଡିକାଲ ନେବେ। ଗଛ ଉପରେ ବି ଜୀବନ ଅଛି, ଗଛ ବି ସେଇଟା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗଛକୁ ଗଛ ଛାଡି ଛାଡି ରହିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ପଡିଲା ପୁରା ବଢିଆରେ ସବୁ ଗଛକୁ ଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଲାଇଟଟା ପକେଇବା ଦେଖିବେ ସବୁ ଉପରେ ପଡିବ ହେଲା, ସେଇଟା ଠିକରେ ପଡିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଳସେଚନ ପାଣି ବି ସେ ସମାନ ଭାବରେ ନେଇପାରିବ। କଥାଟା ହଉଛି, ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେବା, ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର 4ଟା ପୁଅ ଅଛି, 4ଟା ପୁଅ ଯାହା ଘରେ ଅଛି ସିଏ ଭଲରେ ଚଳେଇ ପାରିବେ ନା ଯାହା ଘରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ସିଏ ଭଲରେ ଚଳେଇ ପାରିବ? କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପୁଅ ସେ ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ପାଠ ଭଲ ପଢେଇ ପାରିବେ, ସବୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 4ଟା ପୁଅ ହେଲା ବେଳକୁ ବାପାକୁ ଅଧିକ ଆଉ ପଢେଇବେ କି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ବେଶୀ ପଡିବ ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି କିଲେ ଚାଉଳ ଖାଇଥାନ୍ତେ, 4ଟା ପୁଅ 4 କିଲୋ ଚାଉଳ ଲାଗିବ ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲାଗିବ ମାନେ 4ଟା ପୁଅକୁ 4 ହଳ ଲାଗିବ ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ବାପାଙ୍କର ଆମର ପଇସା କମେଇବାର ଯଦି ସକ୍ଷମ ନଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, କଷ୍ଟ ହବ ପରିବାର। ଗଛ ବି ପୁରା ସମାନ ହେଲା, ଯଦି ଗଛ ତାର ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜମିରେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଠିକରେ ସେ ଯଦି ପାଇପାରୁଛି, ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହବ ହଁ ନା? ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେୟାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରାମତ ଅଲି ଖାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଉମାକାନ୍ତ ଜେଠି, ସୁସ୍ମିତା ଜେନା, କୁସୁମକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ସୁଲେଖା ବଡ଼ସେଠ, ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ ଭତ୍ରା, ସୁଜାତା ନାୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସିଆରପି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ ସୁଜାତା, ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆ।